Kobe salam 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 salam. Kobe mbide. Dani yɛrɛ kuma bi video bɛ sɔn ka janya dɔɔni. Parce que kunu grand dossier. J'ai décidé Facebook manamana kan, a katakata kan, a po. N'a ka di min ye, i bɛ dugukolo da ka sangolo fara kan. Ne jɛnɛ ne tɛ n da don mɔgɔ da la tugun. Parce que ko bɛɛ faamuyara ka ban. Ne tɛ décider kuma bɛɛ dɛ. Mais ni ne décidera ko ko la, o ko kelen kɔni n b'o kɛ. J'ai décidé Facebook katakata kan, a manamana kan, c'est terminé. Parce que Alasa yɛrɛ ka kuma do quoi. I bi kalo yira mɔgɔ min na n'a b'a f'i ye ko lanpan do. Komi dɔw yɛrɛ ko k'olu ta tɛ Maliko ye, ko Mali ka dafiri olu mɔgɔ t'a la, olu ta ye jɛnɛko de. Komi jɛnɛ yɛrɛ ko k'ale ka kɛlɛ ye ka Alasa dɛmɛ cogo min na, olu fana ka Facebook, olu y'u ka Facebook ouvert jɛnɛ de kama. Donc, ni ne ye n bila o mɔgɔw fɛ, wallahi a da bɛ ja olu la ka tɛmɛ ne kan. Donc, à partir bi, ni grand dossier bɔra la, komi n yɛrɛ kanubaga caman ye min ɲini n fɛ. N kanubaga caman ye min ɲini n fɛ. Ko n ka n dabɔ Facebook o la. Ko n ka n dabɔ Facebook o la. Adamaden, n'i y'a ye mɔgɔw b'i juguya, k'i b'u ɲɛli, caman ka ci fɔra n ye. O de la dongo n y'a fɔ 12 ka kɛnɛ kan. N ko kuma minnu bɛ fɔ n ye, n bɛ k'a bɛɛ mɛn, n tɛ k'a si bila poubelle la. N tɛ k'a si bila poubelle la. N bɛ k'a bɛɛ ta ka baara kɛ n'a ye. Mais adamaden kuma dɔ la ni sitanɛ b'i la, hali n'i ko i bɛ décision ɲɛnama ta, sitanɛ fanga mana bonya i kan, a bɛ se k'i ka décision a b'a falen. Sitanɛ man ɲi. O de la mɔgɔ minnu bɛ i kɛrɛfɛ, olu de b'a dɔn, olu de bɛ se k'i dɛmɛ k'i bɔ sitanɛ kɔnɔ. O ni yɔrɔ in na n bɛ n kanubaga bɛɛ lajɛlen fo. Ne y'a fɔ n ko jɛnɛ kanuni ma nɔgɔ. Parce que kuma dɔw la i bɛ bɔ ni sira dɔ ye. A bɛ k'i kɔnɔ k'o sira ka ɲi, k'a bi i bɔ juguw bolo. Mais i bɛ taa ye k'a fɔ hali n'a b'i b'u bolo, a b'i kanubagaw sɛgɛn. Sinon ne yɛrɛ jɛnɛ kelen min filɛ bilahi ne tɛ siran kɛlɛ ɲɛ. N tɛ siran kɛlɛ ɲɛ, wa n tɛ a fɔ kɛlɛ ma ko n tɛ. Mais n kanubagaw b'i sɛgɛn nɔfɛ. O de la n ko à partir d'aujourd'hui, ko c'est-à-dire nin bɛɛ de b'a la quoi. Nin bɛɛ de b'a la. F'an fɛnɛ k'o de faamu, nin bɛɛ de b'a la. O de la adamaden, i bi grandi de. Denyɛrɛnin filɛ nin, den filɛ nin. Nka sani a bɛ wuli k'i jɔ, a bɛ bingo caman kɛ. A bɛ solution caman ɲini. A bɛ fɛnw minɛ. Fo kana wuli k'i jɔ, o bɛ cogo min na liti in bɛ ten. Ko caman bɛ liti in kɔnɔ, mais hali bi an minnu wulila ko faso, Ala ka faso kanu min b'an na hali bi. Sitanɛ mana wuli ka mɔgɔ juguw don an kɔrɔ, ka mɔgɔ juguw don an senkɔrɔ, parce que a bɛ ten de. Depuis Ala ka sitanɛ dan, ale ti fara baara ɲumankɛla la. Nin bɛɛ de y'o ye o. U b'i ka sira kan, i t'u ɲɛ sira la, mais i tagabolo in man di sitanɛ ye, parce que depuis Ala ka sitanɛ yɛrɛ dan, sitanɛ bɛ ten de. Mɔgɔ ɲuman man di sitanɛ ye quoi. Sitanɛ bɛ fɛ ka bɛɛ k'a ɲɔgɔnna mɔgɔ jugu de. Donc a bɛ mɔgɔ jugu bila i ka sira kan. U b'i diriger ka taa k'u bɛ taga n'i ye. Mais nin yɔrɔ in na n bɛ n kanubagaw fo kosɛbɛ. N bɛ n kanubagaw fo. Parce que aw ka cɛsiri n'aw ka wuli ka jɔ, an m'an lâcher ni y'o hɔrɔndenya ye. Bilahi ne y'a fɔ. San 3 mɔgɔw bɛ yen.
u bi ka ne sui a gɛlɛyara jɛnɛ a nɔgɔyara jɛnɛ filila jɛnɛ ma fili jɛnɛ bɛ fili fo merde mais ni mɔgɔ ninnu de bɛ ka ne faamu hali bi donc ne yɛrɛ ye n sigi ka miiri n ko sa n ko jɛnɛ do c'est à dire don dɔ sera ten i k'i kanubagaw fɛnɛ vraiment i ka baara nɔgɔya u bolo o de y'a to n y'a décider mɔgɔ si kana n nɛni fɛn ci ma mɔgɔ si kana nɛni fɛn ci ma mɔgɔ si kana nɛni ko kuma fɔ n ye parce que a caman bɛ ne t'a ye bon mɔgɔ bɛ ne dusu dɔn dɔw b'a dabɔ a kama ka fɛn dɔw ci ne ma ka na énerver parce que ni n y'a fɛn dɔw mɛn n tɛ se n yɛrɛ la quoi donc mɔgɔ b'a fɛn sugu ci ma n b'i bloquer ka bɔ n ka vie la mɔgɔ bɛ jɛnɛ nin fɔli ma yan fɛ i ma karisa ka video ya n b'i bɔ n ka vie la donc je vais plus ni maliko tɛ arasa ka dossier ni fɛnw n'o tɛ min bɛ arasa kan n'o tɛ min bɛ ne yɛrɛ jɛnɛ kan je vais pas savoir n tɛ fɛ k'a dɔn parce que o de bɛ na ni nin bɛɛ ye sinon en réalité ne tɛ u lamɛn n t'u lamɛn a caman ne bɛ don a kɔnɔ parce que a bɛ doni ka ci ma dunuma min yɛrɛ min filɛ nin ye a ka video cira ne ma de siɲɛ joli sinon ne t'a ye o ni mɔgɔ min man di ne ye ne t'i lamɛn t'a lajɛ je m'en fous de toi mais a bɛ ci ma c'est ça qui o de nana ni nin bɛɛ ye donc o fɔ kanubaga dɔw fɛnɛ parce que a dɔw fɛnɛ b'a kɛ pour que ka bɔ parce que dɔw fɛnɛ kɛlɛ de ka di dɔw ye Facebook kan bɛɛ ni yɛlɛkun don mais comme y'an ka giri wasalenba nana récréation banna sisan an n'an ka giri kɔni récréation banna donc baara de daminɛna sisan donc n tɛ fɛ mɔgɔ si ka katakata video ni manamana video ci ma n tɛ taa lajɛ mɔgɔ t'a la donc mɔgɔ si kana video lankolon ci ma tuguni parce que en réalité n bɛ n kanubagaw sɛgɛn kojugu nɔfɛ bilayi n b'u sɛgɛn yɛrɛ de nɔfɛ donc trop c'est trop y'en a marre voilà donc o de kun do ka fɔ an bɛ bɔ o yɔrɔ la n ko n ka titiri labɛnɛ la n ko arasibaci maliyɛndenw ka fierté jɔn bɛ se ka ni cɛ remplacer sa jɔnni ne jɛnɛ ma nata vie la ko 4000 bɛ ka arasa lamɛn bilayi ne ma nata o la hali ni mɔgɔ kelen de bɛ ka arasa lamɛn n ko a cɛ tɛ a muso tɛ min bɛ se ka ni cɛ remplacer bilahi c'est à dire ni arasa kumara i faso bɛ diya i ye quoi c'est ça le plus important vie tɛ 4000 vie tɛ 4003 commentaires tɛ 3000 partage tɛ jɛnɛ ye ɲɛ t'o la arasa ye adamaden kuranɛ ma se ka ne faso diya n ye adisa ma ne faso diya n ye bibulu ma ne faso diya n ye politiki mɔgɔw ma ne faso diya n ye ne ni ɲɔgɔnna ba kelen arasibaci de y'anw faso arasibaci de y'a yira anw na ko ja ko faso ye fɛn min ye cɛ kelen maa si ma se k'a kɛ 19 millions d'habitants mɔgɔ si ma se ka maliyɛndenw ka jamana kanu d'u la hali an bɛ nin fɛn o fɛn na ɲɔgɔn gosi nin bɛɛ bilayi souvent a bɛ adamadenw degun et puis souvent kodɔnbaliya kow do quoi mais en réalité ka kɔn Arasa ka liti ɲɛ maliyɛnden jumɛn kun mago bɛ Mali la an bɛ ɲɔgɔn fɛ o an tɛ ɲɔgɔn fɛ o n tɛ jɛnɛ fɛ fo lahara n tɛ kɛ Arasa fɛ fo lahara n tɛ kɛ Dani fɛ fo lahara ka kɔn Arasa ka nin liti ɲɛ an jɔn kun bɛ Maliko kuma fɔ olu y'o ne wo n'i ko Mali an bɛɛ bɛ pɔrɔn ci ka tɛmɛ n'i ko Mali kumakan fɔlɔ min bɛ bɔ maliyɛnden da kɔnɔ ko Mali k'o bɛ taa ɲɛ wa k'i tɛ t'i mago la Arasa de ye maliyɛnden bɛ minɛ k'a jɔ a jari a ma jaya a y'i jɔ k'i k'i jɔ k'a lajɛ wa ka tila k'a yirila ko da Mali la k'a bɛ se ka taa ɲɛ k'a bɛ taa ɲɛ ni e ka cɛsiri a bɛ taa ni e ka nimaniya ye a bɛ taa ni e ka kodɔn ye ko da Mali la parce que ni e dara Mali la o kɔrɔ k'i dar'i yɛrɛ de la Mali ye maliyɛndenw de ye Arasa de y'a yira an bɛɛ la ko ja an bɛ se ka da an yɛrɛ la ka jamana k'an ka jamana bɔ nɔgɔ la k'an bɛ ka ɲɛbɔ jamana ba minnu fɛ k'olu ka population dar'u yɛrɛ la de o de y'a to olu ka jamana bɔra nɔgɔ la
grâce à Aras Batch. John me sera ni remplacer. Johnny. A chete mi me sera la remplacer. A musote mi me sera la remplacer. Ko amela sa kele ko ka boanga nyemuga la. Ko passe ko Alasa te ka ibeka kele. Ok mali ibeka taladu. Ni beka bora président la. Alasa ya fo o ye kale na ku ye président kele di. Mi may Alasa bo de fo. Absara ka wakati do la ba photo ko yela mate ndorone mais en réalité mi may Alasa bo de fo. Koko juguni fla ko doga juguni doye ni mi nga jugu Alasa bo de fo. Ni mi nga jugu Alasa bo de fo. Ko Alasa te ka boa gauche. Parce que olu do ko boadi olu ka mali e boadi. Ibe ka tawnga mali yo. Ibe ka toye sans sabala beta. Président wala bena fona ye 3e mandat ke. Ngone yo fo malen do ngo musa e sa mugani sabaka tara. Iti shikale bita do wala bena. Donc Alasa tara ayra a fo kunu 45 jours kalo kele ani kile tanduru. Amogo masoro mi siraka kunu grand dossier min kera a chema soro mi siraka isigi ka nyogona wala nyanga famuya ko Alasa kata boa goshiri de bara bani ko Alasa te ka boa goshi ko Alasa ta nyamogo itu boa kele ne ka kololo be jamana ka Kurana mount toko Adisa mount toko Bibulu mount toko Karamogo mount toko ne ni fo kunu waso Alasa ma grand dossier menega kuma keme be kunu nyafo wallahi Alasa ka grand dossier ya be confirmé un par un one par one. Mena Alasa ka parti munuje aw bebe na sigi ka ye ka fo ko Kurana ma mali toko Adisa ma toko politicien kele nune ya toko wa sharia soso baga ko jene sharia soso baga e moko folo me uludi ne ma fo oyo ngol nti malikula ngol ngo yere kodi ngo wa on ne be nyogonga nabo ngo wallahi politicien te so nyogonga nabo ne ma fo oyo kunya nunu be nyogonga nabo aw se ga bla kuna togodi ko bagari togola ko hier debe fe nga bagari togola bo kasola aw ni alati ni jamana ne mani fo kunu ngoni mali de ninga billahi tension bi mine ngoni mali de ninga ngo dongo de be boka video ke ne ma fo bi mana aketu sijo ekele kelunte dongo do kokura dongo do sijo kura wa be dusuka siku IRD reflet kana kasola de mo mi be kasola koko kale no beta fanga nyini nyongo bagar togola be mine ka do kasola domina député tew Sénégal ko nyemo de aw ni alache mo mi soupçonné no ka ye wari chuen milliard tani flaw milliard tani kele ko ayo de dépenser kaka ni dépenser facturé milliard saba anana no de milliard kononton o facture maye o dona wo mi ngono o ma don bagal to la bo kasola na gum fora ne ko parti wero be parti munu na nyu kele ku umai parti munu nyamo be na nyu kele ko jab ku ka jugu jamana ma ku kololo ka jugu jamana ma ku toro ka jugu jamana ma ni ne kunya me ku lu ni bagal to la barake ne se go famia ne ma fo oyi mo yerde en desoi ni yeni ni fo kawo kiyuka parti do mais obe wili domna ka 200 ta odo auta do ko be ka baramke ko do galima barado eni ya fo kiyu do mo mi be prison kono
ne m'a fɔ aw ye mɔgɔ min bɛ prison kɔnɔ IRD de bɛ na taa sisan k'ale b'o labɔ députéya birifini députéya birifini parce que ko ne ye député ye ko e ka kan ka ko bɛɛ kɛ ko fo n'a kɛra mɔgɔ faga ye n'i bɛ députéya la k'i bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ i nɔ tɛ minɛ k'i to députéya la ko fo n'a kɛra mɔgɔ faga ye ko n'i ye mɔgɔninfin de faga k'i bɛ se ka juger ko mais ko n'i bɛ députéya la k'i bɛ suyɛni kɛ i bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ i bɛ jɛnɛya kɛ i bɛ fɛn bɛɛ kɛ i bɛ pédophilia kɛ i bɛ giniya kɛ i bɛ PDA kɛ i bɛ fɛn bɛɛ kɛ ko awɔ ko fosi tɛ se ka k'i la ko fo n'i ye adamaden ni bɔ aw ni Ala cɛ ne m'a fɔ aw ye n ko politicien fɛɛrɛ ba kelen c'est-à-dire Mali politique fɛɛrɛ ko politique kɔrɔ ye ko ka fɛɛrɛ ɲuman ɲini ko ka sigida lakana ko ka sigida taa ɲɛ ko politique kɔrɔ y'o de mais sauf que anw ka politiciens ta ye de ka fɛɛrɛ ɲuman ɲini k'u n'u ka denbaya taa ɲɛ ka fantanw to kɔngɔ ni ɲani na u nana Bakari Togola ka labɔ kaso kɔnɔ Arasa y'a bɛɛ fɔ kunu a ye taa deuxième partie lajɛ c'est très très intéressant ko Bakari Togola ka bɔ IRD mɔgɔw taara miirina ta jamana jumɛn kan ko Madagascar ni ɲɔgɔnna dɔ de delila ka passer Madagascar i m'a ye u bɛ recherche kɛ cogo min na ils sont capables ka recherche kɛ ka taa fɔ Madagascar ka taa fɔ yen ka taa recherche kɛ k'a dɔn ko faso wari suyɛna bɛ se ka labɔ cogo di mais ils sont incapables k'a dɔn ko école maître bɛ se ka sara cogo di ils sont incapables k'a dɔn ko tubabuw bɛ se ka an ka jamana to yen a ka respirer cogo di ils sont incapables ka marifa ɲini ka da an ka sodasiw ma ils sont incapables ka baara ɲini ka di denmisɛnninw ma mais ka suyɛnikɛla bɔ kaso la o capacité b'u la o dɔnniya b'u la o kodɔn b'u la o cɛsiri b'u la o recherche b'u la an ma Mali politiciens ye an ma Mali politiciens ye aw ni Ala cɛ aw ti wuli aw ti kunu aw tɛ bɔ sunɔgɔ la an bɛ 21e siècle de la aw tɛ bɔ sunɔgɔ la aw ti c'est-à-dire aw ti maloya ka jamana wɛrɛw ye Rwandaw filɛ hali bi aw bɛ dun ni tile de la n b'a ɲini cogo di k'a dun aw b'o tile de la k'an k'aw bonya n'an y'aw bonya Ala k'an faga bilahi an t'aw bonya an ma bonya ni kan jumɛn ye miliyari kelen o ye joli o ye miliyɔn joli ye miliyari kelen yɛrɛ suyɛni bɛ cogo di fo 9 aw ma kɛlɛ kɛ k'o k'a si kɛ kaso kɔnɔ aw ma kɛlɛ kɛ k'o miliyari 9 bɔ bien joli bɛ Bakari Togola bolo Bakari Togola ka du dɔw bɛ miliyɔn 500 Bakari Togola ka du dɔw bɛ miliyɔn 500 bien joli b'a ma taa Bakari Togola ka bienw bɛɛ saisi k'o wariw récupérer ka n'an ka sɔrɔdasiw équipement san an ka sɔrɔdasiw ye aw m'o kɛlɛ kɛ ka ekɔlidenw ka wari sara n'o ye aw m'o kɛlɛ kɛ ka sɛnɛ yiriwa mɔgɔw ka bɔ burusi kɔnɔ mɔgɔw ka bɔ Bamako burusi kɔnɔ mɔgɔw ka bɔ Bamako jagoya kalandenya la aw ma kɛlɛ kɛ burusi kɔnɔ mɔgɔw dalen don Bamako karamɔgɔw sen kan k'u digi aw ma kɛlɛ kɛ ka sɛnɛkɛminɛnw ɲini ka di burusi kɔnɔ mɔgɔw ma jeunes ka segin ka taa sɛnɛ ɲɛnama kɛ an ka balo ka ɲa n'i ye Mali dugukolo di tubabuw ma bi Mali bɛ kɛ sɛnɛkɛ dugu de parce que Ala jamana bɛɛ n'a ka base de don Mali ka base ye sɛnɛ de Ala y'o dugukolo d'an ma k'a dugukolo fɛrɛ k'a d'an ma an ka base ye sɛnɛ de n'i ye Mali di tubabuw ma bi u b'an bɛɛ kɛ sɛnɛkɛla ye wa an bɛ balo ka ɲa an bɛ balo sɛnɛ la ka ɲa bien an bɛ balo sɛnɛ la ka ɲa aw ma kɛlɛ kɛ ko Bakari k'an ka wariw sara jamana ka wari Bakari bɛna fanga la don sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmɔgɔya la miliyari de tun b'a kun aw ma kɛlɛ kɛ k'o kana n'anw ka wari ye ko f'aw bɛ taa far'o kan ko k'o labɔ ko aw b'o labɔ
aw ni Ala cɛ aw de bɛ sigi kunu tuguni ko Maliki ye Banjugu minɛ ko ka taa avion kuluyele ko ka t'o kɛlɛ kɛ ko ka t'o mɔgɔw minɛ jaja aw bɛ ka nin fɔ wagati min na aw bɛ ka bin siɲɛ ka kɛ bɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan aw bɛ ka nin fɔ wagati min na aw bɛ ka bɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan aw ma Ala ta nafa ye ni Arasi Baci tun tɛ Mali kɔnɔ Bakari Togola yɛrɛ tun t'i minɛ aw ni Ala cɛ Mali bi jɔ Mali bi jɔ n'an ko Mali t'i jɔ minnu nana k'u b'a jɔ a y'olu kɛwale lajɛ a y'u kɛwale lajɛ n bɛ parti dɔ k'a la a y'a lamɛn a y'a lamɛn Aben Ali, semaine prochaine, oui, majorité taille. Ani député ka baara ye mun ye. Buguni kɔnɔ, liste bɛ Buguni, MPM ani URD, Jo Wanaki ka parti, Sumana ka parti ani IBK ka parti. MPM ka candidat Bakari Togola. a y'a mɛn RPM ka candidat Bakari Togola jamana min kɔnɔ kaso la den bɛ se ka kɛ un député aw ni Ala cɛ sabu sara n'u ko Alasa ka mɔgɔw bɛ mɔgɔ dɔgɔya mun ne bɛ yɛlɛ de quoi billahi ne bɛ yɛlɛ de parce que ni ne ye nin ko sugu ye ne bɛ yɛlɛ de quoi kaso la den ko bɛ kɛ député ko ka taa bima k'a kan a ma don kaso la k'a wulila ka jamana dɛmɛ a ma don kaso la k'a wulila ka fantanw dɛmɛ a ma don kaso la k'a wulila ka hɛrɛ dɔ kɛlɛ ɲini ko ka di mɔgɔw ma o kaso qualité tɛ dɛ ale donna kaso la k'ale soupçonné don k'a ye miliyari 9 dun depuis mois de septembre a minɛlen don k'a ye miliyari 9 dun k'a daminɛ septembre fo ka na bi la kalo joli n'a y'a sɔrɔ ko wari in bɛ yen ɲama ma sa a nana n'a ye ka bɔ kaso la u ye fɛɛrɛ joli tigɛ a yɛrɛ salama a bɛna fɛɛrɛw bɛɛ fɔ sisan a yɛrɛ salama a bɛna fɛɛrɛw bɛɛ fɔ sisan u bɛ wele k'a ɲininka u dɛsɛra ka bɛnbarika wele k'a ɲininka u dɛsɛra ka fili wele k'a ɲininka u dɛsɛra ka Mamadu Kamara wele k'a ɲininka san 5 Maliki nana kunnafoni dira juge ma ko wari tunna sɛnɛkɛlaw ka yɔrɔ la fasodenw ka nafolo u ye sɛnɛkɛlaw ka tɔn ɲɛmɔgɔ Bakari Togola wele wari min tun bɛ yen a n'a bɔli dalu ka wari musaka fɔ a bɔra k'o dalu fɔ ko Bakari Togola ka wari taayɔrɔ fɔ a n'a ka na n'a taayɔrɔ dalu ye Bakari Togola a sera ka wari hakɛ dɔ de taayɔrɔ fɔ a ma se ka wari min bɔra ka o tɔ hakɛ miliyari 9 taayɔrɔ fɔ programme ma bɔ ka bɛɛ ɲɛfɔ sur les 11 ou 13 milliards a sera ka miliyari 3 ni damadɔ ou miliyari damadɔ de justifié a ma se k'a tɔ dalu labɔ o ye Bakari minɛ Bakari jɛra la ko wari bɔra ko wari fan dɔ dalu filɛ nka fan tɔ dalu tɛ yen justice kɔni a sera ka Bakari minɛ k'a ɲininka jɔn de bɛna Bakari kisi sisan ka bɔ justice bolo c'est la grande question parti min i bɛ ka kɛlɛ k'i ka kiri dɛsɛra ka bube ɲininka i ka kiri dɛsɛra ka fili ɲininka i ka kiri dɛsɛra ka bɛnbarika ɲininka o président kelen ka kiri nana se ka zone en fait dɔ fana ɲininka bisiki dalen bɛ mun kan k'a ye suɲɛni kɛ k'o minɛ
aw sɔnna ka taa ni o ye liste kan n'a kɛra député ye a bɛ kisi kiiri sɛgɛsɛgɛli ma wagati damadɔ. Mackenzie John veut lutter contre la corruption. C'est la question que je me pose. John est commission sigi assemblée kono ko ka sɔrɔso ka wari tourné yurugu o sɛgɛsɛgɛli kulu sigi URDT commission d'enquête parlementaire. Ok? Ko maa min bɛ an lakanabagaw ka lakana minan wari dun o ni mɔgɔ fagala bɛɛ ka kan. Maa min bɛ an balobagaw olu fana k'an balo sɛnɛfɛn wari dun mun de différence b'u cɛ? Celui qui détourne l'argent des armements et celui qui détourne l'argent de la nourriture, mon différence b'u cɛ. Voilà, mais je amène manga guidi kani yoroni décortiquer. IRD, olu de y'u plaigné pendant 5 ans tɛmɛnen sani Maliki bina. Ko a fɔra ko Bube ye wari dun, ko justice dɛsɛlen bɛ ka Bube ye minɛ. Mɔgɔ 5 jate u y'o fɔ ko justice dɛsɛlen bɛ k'o minɛ. Donc an bɛ taa ka bɔ yen. O IRD kelen olu minnu bɛ ka a fɔ ko IBK ka justice dɛsɛlen don, ko ka Bube ye minɛ, ko ka mɔgɔ dɔw minɛ. O IRD kelen tilala ka taa Assemblée nationale kɔnɔ ka commission dɔ sigi ko commission d'enquête. O enquête kɛlaw o commission minnu bɛ baara kɛ mun kan? Soldats ka armement ko kan, avion minnu kulelen don o problème kan. O IRD kelen ko mɔgɔ min bɛ soldats ka wari dun, mɔgɔ min b'i ba ka matériel san soldats ye, ko olu ye mɔgɔ fagalaw de. Yɔrɔ opposant la nin bɛɛ ka ɲi, nin bɛɛ ka ɲi, nin bɛɛ bɛnnen don opposant la. Mais sauf que olu ye nin bɛɛ kɛ fanga ɲini kuma selen olu tilala ka taa. Olu m'a fɔ ko Bube ma se ka minɛ wa, ko dɔw ma se ka minɛ wa, ko avion fɛnɛ kulelen don ko mɔgɔw ma se ka minɛ wa. IRD m'o fɔ wa, opposant m'o fɔ. Mais en même temps olu yɛrɛ IRD y'a yira k'a fɔ ko sonyɛni ma ɲi, k'a bɛ jamana segin kɔ, ko sonyɛni ma ɲi, k'a bɛ jamana don yan fɛ, a b'a bɔ yan fɛ. Olu b'o bɛɛ dɔn, mais pourtant olu de filɛ ka taa tugun k'olu bɛ sonyɛnikɛla dɔ miliyari 9 sonyɛna dɔ labɔ. Aw ni Ala cɛ, cohérence bɛ min? Mais Arasa ye ne fɔ, cohérence bɛ min? Jamanajɔ bɛ min? Opposant bɛ min? Ayi, ne mago bɛ zomba dɔ la, n b'o labɔ n'o k'an ka business ta. Jamana ye business de, anw bɛ bɔ nɔgɔ la cogo di? Aw ni Ala cɛ, aw ka bɔ cogo dɔ yira anw farafindenw na, anw maliyɛndenw na. Anw bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo di nin système sugu kan? Anw bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo di? An tɛ se ka bɔ nɔgɔ la. U nana dɔn anw kunna k'anw ka problème ye Ala nɔ ye. Aw ni Ala cɛ. Ni miliyari 9 sɛzira sisan, a bɛ o, a bɛɛ ma dun, wari in bɛ yen. U b'a dɔn tigitigi, u b'a suɲɛ de, mais bilahi a wariw bɛ yen. Ni wari ninnu minɛna Bagatogo la sisan, miliyari 9 n'o minɛna Bagatogo la sisan nɔ, o bɛ nafa min ɲɛ jamana kɔnɔdenw ye. Olu b'o da dɔn, olu kan k'o dɔn normalement. Mais olu b'a préférer Bagatogo la ka bɔ. Olu n'o k'u ka business tan, n'u ye business tan, bɛɛ b'i ta sɔrɔ. Bagatogo la tɛ miliyari 9 in sara tuguni. Olu b'a préférer ka jamana kumaniya miliyari 9 na. Olu ka fanga ni nɔfɛ, olu ka wari ni nɔfɛ, olu ka maabaya ni nɔfɛ.
olu ka jɔyɔrɔ ni nɔfɛ aw ni Ala cɛ an ka taa mais désormais bɛɛ b'i tilen jamana in kɔnɔ an bɛ yan an tɛ sarala la papaka wa liberté d'expression o sariya o b'an bolo an tɛ mɔgɔ fa ni an t'i ba ni mais n'i ye min k'an b'a fɔ ni kojugu ma ban fɔli kɛli ma an tɛ ban fɔli ma n'aw y'aw ja a y'aw traité de tous les noms na aw ko k'anw ye voyou ye aw y'aw yɛrɛ ɲininka ni tɔgɔ min kan ka da aw yɛrɛ b'aw tɔgɔ dɔn aw b'aw tɔgɔ dɔn ka tɛmɛ anw kan voilà voyou bɛ wuli ka mɔgɔ min kɛlɛ o tɔgɔ ka aw yɛrɛ kan ka tɔgɔ dɔ sɔrɔ aw yɛrɛ la voyou fɛnɛ bɛ wuli mɔgɔ bɛ voyou de kɛlɛ mais voyou fɛnɛ ka wuli k'a bɛ mɔgɔw kɛlɛ mɔgɔ marabali ka wuli k'a bɛ mɔgɔ dɔw kɛlɛ o mɔgɔw tɔgɔ olu kan k'o dɔn sa a tɛ komi fatɔ kɛlɛbaga fatɔ kɛlɛbaga ye naloma de fatɔ bɛ se ka furakɛ mais naloma bɛ furakɛ o bɛ cogo min na c'est la même chose voilà nkalonti ka d'aw la o min ye Alasa Diané Alasa bɛ nin fɔ k'a ka page kuru fo semaine wɛrɛ a cɛ tɛ yen min bɛ bɔ k'a fɔ ko Alasa i bɛ ka min fɔ ko nkalon le 29 IAD compté le k'a bɛ Bagatogo la bɔ kaso la le 29 février aw ni Ala cɛ c'est à dire ni ne ye miiri quoi ko anw de nana kule iri kɔnɔ ko IAD quoi mais laisse tomber dugukolo bɛ meleke ne tɛ tugu politicien quoi c'est fini fo ni Mali politique yɛlɛmala n'a kɛra tubabu ka politique ye m'o fɔ mais ni politique qualité o la hali minnu b'a fɔ ko jɛnɛ ko kɛ fɛn dɔ ye Mali kɔnɔ mais i bɛ kɛ mun ye Mali kɔnɔ ni dunni tɛ n'i ko i bɛ kɛ fɛn o fɛn ye Mali kɔnɔ bilahi i b'a dunni mɔgɔ b'a fɔ jɛnɛ kɛ fɛn dɔ ye Mali kɔnɔ bilahi a ti marché i bɛ kɛ mun ye Mali kɔnɔ ninnu tu la bamaɲinguru an ka taga Américains ko l'arme la plus puissante est l'arme alimentaire food power. Mami ye Sasuka marfa wari tun ani mami ye sɛnɛ o engrais no wari tun mun différence b'u cɛ Mackenzie aw ye kulu sigi ko ka maramafɛn suɲɛbagaw minɛ nka sɛnɛkɛlaw olu ka sɛnɛkɛfɛnw o suɲɛbaga aw taara bila lisi kan ko k'o bɔ kiri bolo kan où est la cohérence? Regardez où est la cohérence? Parce que ni Bakary Togola taara sini ni députéw jɛra n'a ye a nɔminɛli bɛ ɲɔngiri a bɛ bɔ kaso la o sababu kɛra mun ye a kɛra député ye jɔn de y'a kɛ député ye IRD militant minnu bɛ Buguni olu de farala Bakary ka mɔgɔw kan ka Bakary kɛ député ye ɔ jɔn de Bakary kisi kiri ma où est la cohérence? aw ni Ala cɛ Buba Fane ani Abdul Niang Buba Fane ni Abdul Niang olu wulila k'u disi da Mali k'i disi la an ko olu ye fatɔw ye olu ye taa ɲininaw ye 2 mois kaso olu taara o kaba ɲimi san 2 dir'olu ma Bakary Togola nɔfɛ aw ni Ala cɛ san 2 de dira Buba Fane ma ani Abdul Niang k'u wulila ko ka Bakary Togola dɛmɛ bɛɛ m'a ye yan jabamabaw rɛnkɛnw dalen bɛ duguma olu tɛ ka kuma maa si fɛ olu dalen bɛ yan olu tɛ ka kuma Buba Fane fɛ rɛnkɛnw dalen bɛ yan olu tɛ ka kuma Abdul Niang fɛ olu ko Abdul Niang Buba Fane aw bɛɛ bɛ fu la aw y'aw tɔ sa anw ta kuma ka se anw bɛna ka na justice d'ici anw de bɛna fara n'an ka système mondial ye aw ni Ala cɛ fɛn o fɛn dusukasi bɛ ne la ko IRD Ala ça dit IRD kɛra ne jɛnɛ bolo déception totale déception
De pas la kane jene dan ne ma deli ka voter moy a fola sumala la wa beda sumayla ma politique mo la dugukolo be meleke mali politicien nu ma yelema ni mama be bilay dugukolo be meleke ne te votay aish foni horo nana mino bi jamana fe fonu nana c'était la première fois ne ka voter Adamade de pas ala kane dan ne ma deli ka voter Soumaïla, il était premier. Ou allez avec là-bas une politique morale. Voilà, il nous a changé. Allez à la tête quand les politiciens changé. Aïch. À la dessert. À la tête. Ni nous comment faire foko. Moi do ba foko à la tête de ce coup-là. Voilà, à la tête de ce coup-là. Mais à la tête quand nous changer. Nous tuer. Adamaden be sigi ketara kalange ko kodon bela ko donia bela me engani yamai anga bonogola auto don alibi ala ka utara kalange obita u jone nyokoro ko jene maka ne mago ba aula awu ni alache awu kalana me jene be ji solo to ko mina auto don jene dombe kalantogo mina auto don jene dombe bo chômage la togo mina auto don jene domte jita kasa ko jila auto don mais audu kalana mais auta don ko au kanga hera mu nyashi jene na doma jene ka wari bo au bolo fenako ali na untara kokosa sugula billahi drometa nga fa yo nga dromekele meduma mena BGB Bivino be jinade mais mena BGB parce que n'y a décidé ni grand dossier bana o 12 jewo o 12 flana o sabana o nti don fo mais ça no mercredi wera che be grand dossier étudié kanga vidéo ke qualité eta ka bom ngana mana ko ni taka kauni kata kola na fatala nous le décider donc nga vidéo mina ke semaine ngono chinye kele ni arasa kumara me kuma ni arasa ma kuma yere faranti kuma to tante molobli donc ni ainsi ba befo mba be décortiquer ndate do mana ko la tugu c'est fini o récréation o clé bana donc anya foya kanga impôt bubulo ala sabe na be foshina angata tu inities une commission d'enquête parlementaire pour traquer ceux qui ont détourné l'argent de l'achat des équipements militaires, mais tu offres à gauche une opportunité législative de faire échapper quelqu'un de la justice. Où est la cohérence? Où est la cohérence? A volé ko IRD ni bagar to la belle ici kelenga. Ay moya cinéma ne ko monongo en mois d'avril là kana poisson d'avril kana. Je dis non, l'IRD ne peut pas aller avec Bakary Tougoula sur la même liste. Pas que Bakary Tougoula non donné. Nga Bakary Tougoula be segasegale bolominga na boroka ate doni an non doni an noté. Na ala dara ke ka nodo. Alors Wari Kassara, John Ebo Kumabo, qui aura fait échapper l'auteur du détournement de l'argent des paysans. Mais Aoulouka Bana, Nyorona, Aouyala, mais IRD, Ani, RPM ont fait alliance pour la promotion de la corruption. Bakary Tougoulaya Nini Tougoya Bella Kampo Kiri Boloka Aminele le 13 septembre l'Union des cotoculteurs du secteur de Koumantou où est Chir Koumantou maire Makoube Koka Togoma suite à l'arrestation arbitraire de notre président M. Bakary Tougoula, nous membres des structures sus-indiquées vous saisissons par la présence pour vous exprimer notre désapprobation à l'endroit des autorités du Mali. Pour le Sénégal, Koumantou Marakono,
Bakari minɛli min kɛra u b'a fɛ mɛri k'u yamaruya ka bɔ u ka dusuma kasi ani u ka ban ni Bakari minɛli ma ani k'a ɲini Bakari ka bila u bɛ bɔ k'o yira ɲɛmɔgɔw la. A ma kɛ yan? Ça c'était le 13 septembre 2019. Mackenzie, le 17 septembre 2019, les amis de Bakari Togola demandent sa libération immédiate. Bakari Togola, Kanumbago fara ɲɔgɔn kan, ka kunnasonidɛlaw wele, k'a yira jamana kɔnɔ k'u b'a ɲini faso fɛ ko ka Bakari Togola bila tout de suite sans condition. Le 17 septembre 2019, par la voie de la pression sociale populaire, Bakari Togola a cherché Kabo Kassokono et Kiri Boloka. Le 20 septembre 2019, les paysans syndicalistes se mobilisent pour la libération de Bakari Togola. Mali Sénégalais ka Kouroutombaou. Olu fana ye kunnafoni di kɛ ko ni Bakari ma bila tile 3 k'u bɛ aéroport bɛ minɛ yan u bɛ yɔrɔ bɛɛ kɛ. Bakari Togola a tenté à travers ses amis, à travers les membres de sa corporation, d'échapper à la justice et de sortir de la prison. Au Kera, 20 septembre 2019. Le 30 septembre, au Kera, il y a RP Mogo Fanadou. Bakari Togola Teru Wulila, justice Mabla. Koumantou Mogo Bora, justice Mabla. Et Sénégalais Fana Bora, justice Mabla. Alaba RP Mnyamogo Tara Ibeka Kasso. Amadou Andon, pose. Maçon. Hey. Bakari Togola Minele. Amadou Malendeshina. Kumatuka Wulila Kokabla. Maliki kwa tabla. Sénégalais ka jekulu nyamoro baw tomba wulila ko kabla Maliki ko ka tabla. Bakari Teru wulila ko ka Bakari bla. Kala ni menace ye o menace yɛrɛ de senfɛ Abdou Nyangi ni buwa fanaw ye kasoke. Ka mɔgɔw la mobiliser. San fila aw ni alaji. Bakari Togola dɛmɛli la san fila kaba o de dira Buwafane ma o de dira Abdou Nyangi ma a kɛra sababu ye Buwafane yɛrɛ ko k'ale da tɛ kuma la tun san fila kaso o de dira mɔgɔ simple ma mɔgɔ min nɔfɛ justice ko adamaden individu fila n'o ye Buwafane ani Abdou Nyangi mɔgɔ fila san fila kaso dira mɔgɔ fila ma k'olu wulila k'u bɛ Bakari Togola dɛmɛ ni opposant kelenw sigilen ɲɛna mais IRD de bɛ wuli k'ale bɛ Bakari Togola labɔ Buwafanaw dɛsɛra yɔrɔ min na olu ka intérêt personnel kama Abdou Nyangi dɛsɛra yɔrɔ min na Bakari Togola ko olu ma se ka Bakari Togola labɔ Sénégalais ma se k'a labɔ RPM ma se k'a labɔ Bakari Togola jɛɲɔgɔnw ma se k'a labɔ Kumatukaw ma se k'a labɔ Buwafane activistes ma se k'a labɔ Abdou Nyangi activistes journalistes ma se k'a labɔ olu yɛrɛ ka taa san fila kɛ ka mɔgɔw minɛ cɛ kelen min nɔfɛ IRD k'olu ye opposants bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ye ko opposant kɔrɔ ye ko ka gara da fanga la olu de bɛna wuli bi k'u bɛ fɛɛrɛ jugu tigɛ jamana justice kama minnu kan ka fara justice kan minnu kan ka justice lakile minnu kan ka justice jɔ minnu kan ka justice encourager a ka baara ɲuman kɛ olu de bɛna ale bi k'olu bɛ bingalikɛla labɔ k'olu bɛ faso wari suɲɛnikɛla labɔ mɔgɔ min suspendé don k'a ye jamana wari suɲɛ ka adamadenw don kaso la kalo fila u bɛ kaso la ni delili kun ma kɛ parce que adamaden i danbe ye min ye t'i ta k'i danbe to ni delili kun ma kɛ n'a y'a sɔrɔ k'an bɛ Faransi ɲama kun bɛ Abdou Nyangi sɔrɔ kaso la ɲama kun bɛ Buwafane sɔrɔ kaso la hali ne yɛrɛ jɛnɛ ɲama kun bɛ ne yɛrɛ sɔrɔ kaso la
m'o fo parce que o ye tiɲɛ de parce que ne yɛrɛ ye fili kɛ même n'a y'a sɔrɔ n y'a fɔ inbox la togo togo ne yɛrɛ ye ko dɔw kɛ delili de y'a to ne bɔra o y'an danbe de so hali ne yɛrɛ jɛnɛ ɲama kun bɛ ne yɛrɛ sɔrɔ kaso la delili kɛra k'olu bɔ mais kalo 2 kaso a ma nɔgɔn MCA ni bole tɛ kelen MCA ni bole tɛ kelen olu taara o ɲani jugu kɛ k'u somɔgɔw jɔrɔ k'u hami k'u musow jɔrɔ k'u hami mɔgɔ cɛ kelen min nɔfɛ aw opposant IRD aw minnu kan ka fanga kɔlɔsi ka jamana kɔlɔsi ka jamana fɛn bɛɛ kɔlɔsi aw de bɛ taa k'aw bɛ wuli ka taa zone labɔ kaso kɔnɔ adamadenw ye kaso kɛ mɔgɔ min nɔfɛ k'aw bɛ t'o labɔ aw ni ala cɛ ninnu de bɛ n'u jɔ ne ɲɛkɔrɔ k'an wulu bonya an b'aw bonya ni kan jumɛn ye sa a y'o kan dɔ fɔ sa a ye ala kama a ye na ni langage dɔ ye an k'aw bonya ni langage ye parce que ne ɲɛ tɛ ko ne bɛ se k'aw bɛ bonya cogo min na ne ɲɛ tɛ bonya cogo la o la mɔgɔ fɛn o fɛn y'i jɔ Bakari nin ko in na a bɛɛ ye problème sɔrɔ mais aw tɛ se ka problème sɔrɔ parce que aw dalen bɛ aw yɛrɛ la mais bilahi an b'aw buruja yan nɔ an bɛ fɛn fɔ aw ma yan aw bɛ nimisa aw ye nin kɛ kun min na anw t'aw bɔra aw ka manamana kow la koyi mais ni don o den ye manamana ko ta k'anw ka jamana sɛgɛrɛ bilahi Facebook bi yan n'a ko sariya an ka taa n'a ko tribunal an ka taa n'a ko convocation an bɛ taa aw report mais an tɛ bɔ Facebook a kana da datuguli ma dɛ a y'an kun don bɔrɛ kɔnɔ bilahi an b'an kun to bɔrɛ kɔnɔ ka kuma an bɛ kuma kaso ka misɛn bilahi kaso ka misɛn mɔgɔ o mɔgɔ bɛ siran kaso ɲɛ jamana ko la bilahi kaso ka misɛn ko jɛnɛ bɛ kaso kɛ hali sini ne donna Malayi don kaso la bilahi ni bɔra n b'aw kɛlɛ c'est mon plein droit n b'aw kɛlɛ n'aw ma kɛlɛ mun bɛ kɛlɛ ni virus donna jamana kɔnɔ n'i b'a kɛlɛ de faso cila n'i m'o kɛlɛ i bɛ mun de kɛlɛ k'an bɛɛ to kɔ k'an bɛɛ kɛ tungaranke ye i bɛ san 10 kɛ jamana kɔnɔ i ni denw hali i somɔgɔw t'i denw de i denw t'i somɔgɔw dɔn o bɛɛ sɔrɔla mun fɛ aw ka ni manamana ko aw n'aw ka famille bɛ ɲɔgɔn kan aw b'aw si kɛ marché ɲini na wa aw b'aw si kɛ faso nafolo suɲɛli la k'aw ti baara kɛ aw bɛ mun fɔ IBK ma k'anw ka kuma IBK ma ne ma nin fɔ wa n ko ni IBK juge yɔrɔ ma aw bɛ juge ni dɔ fɔra IBK ma yɔrɔ ma dɔ bɛ fɔ aw ma ye aw bɛ den jumɛn bagabaga ni kaso ye ko jɛnɛ ye kaso kɛ ko ne kun b'an ka kuma aw y'a jɔn de y'a fɔ ye ko ne ko nin bɔra ko tɛ kuma hali sini ne taara Malɛnɛ ne don kaso la bilahi nin bɔra n bɛ dɔ wɛrɛ kɛ Mandela ma san 27 kɛ kaso la o jamana jɔ ye kanu ni conviction de o kuma an k'an dabɔ k'aw b'anw bagabaga ni kaso ni manamanakanw ye aw ɲɛna ko mun ni donna kaso la yɛrɛ n'o de fɔra sisan ni donna kaso la i ka baara kɛ wa ni n bɔra n b'i dɛmɛ ni n donna kaso la mɔgɔ kana n dɛmɛ mais n bɛ bɔ tugun n bɛ n ka kuma kɛ tant que Mali ma jɔ tant que Alasan ma kuma in dabila bilahi kaso ka dɔgɔ a ye taa n bila Guantanamo ni n bɔra n bɛ n ka kɛlɛ kɛ donc an k'an sigi aw tɛ bɔ an jeli kan han bɔn fana aw ma maloya k'aw bɛ taa Bakari Togola dɛmɛ aw ma maloya aw bɛ ala tɛ ala bonya aw k'anw ka ala bonya n ko bonya ye réciproque de n ko bonya ye dɔnna de aw b'a fɔ k'anw k'aw bonya aw t'anw bonya aw b'anw bonya wa non aw b'anw bonya aw bɛ taa k'aw bɛ zone labɔ kaso la miliyari 9 suɲɛbaga depuis mois de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, kalo 6 cɛ bɛ kaso la k'a ye wari suɲɛ k'a ye wari min tunna k'a kana n'a ye a dɛsɛlen bɛ ka na n'a ye aw ni ala cɛ aw bɛna sisan ko fanga ɲini senfɛ ko miliyari 9 k'aw b'o bɛɛ ta ji la ko parce que ko aw ka ko plus que aw ka se ka 2023 k'aw ka se ka Bakari Togola ka Sénégalaw fara aw yɛrɛ kan han k'an k'an sigi k'aw lajɛ karamɔgɔw y'a don minnu kunna ko ala y'u ka problème ye o tɛ anw ye o tɛ Alasa ka génération ye n ko karamɔgɔw y'a don maliyɛn don minnu kunna k'aw y'aw sigi k'aw ka problème ye ala nɔ ye anw ko an tɛ an ka problème tɛ ala nɔ ye aw de y'anw ka problème ye aw de y'anw kɛ fantandenw ye
wa awre yaw ke tungaranga we awre yaw to nyanina ni ya yaw me tungala ya no an somo ka problème bébé fo awde agra awde ka fotidu awde mo to na we abi ko makala on me se ka kala to godi aw John de me école publique là aw John de me kala mali kono aw te maloya ka fo ko on makala aw te maloya na ya ke an faula ka ke an baula ka an korola atikauna ne jena dia fo atikana kaso kamise aw chama me kaso ko kuma fama kaso ge na me jamana serera nya ba obesoro kaso la aw tous sans exception aw be abo dakala ja ko mo do do kaso kono ko mo do nga kaso ge parce que aw ba ko jamana te jamana serere na aw bi francia nya ba aw jonso kenema nyama bo jo soro kenema aw kelente ke kenema nyama bo besoro kasula aw be abra ka be mfo mo koy attends ko way ka ngo bula anta le journal l'a sorti vous savez begama koutra bega ka so asebeni koro les cadres du parti ils voulaient bénéficier de la couverture présidentielle ko ibeka kula kana wasoro ibeka be angola ibeka kele ngomeka téléphone chuma kuna na munaya. Ibeka les a informés que la lutte contre la corruption et le détournement de l'aide publique ira jusqu'au bout. Ibeka ko RP Mugoma. Ko on ali mi frère, bagari minali la. Ba ke ntere. Ko yuru kele mi mulila abeta fada. Ba dirga u desera kala bo. Senegal ko kunu desera kala bo. Ayega dugu komantu. Yew moko desera kala bo. RP kadru ta ibeka bara. Ibeka udu ke ka tebo. Ale datal. Inquiet de suivre le même sort que le président Bakary Togola de la PECAM, les cadres de Rassemblement pour le Mali partis au pouvoir, alors pour te soutien là. Selon nos sources, Ibeka a répondu à ses interlocuteurs qu'il ne protégera personne et chacun devra répondre de ses actes. Il a dit, ajouté que la lutte va au-delà de sa personne. Ibeka Kouma, quand il est tombé fou de que, quand il est machi la kana, quand il est midamnera, avec un fan da, Wakaka Bonere, Ibeka Koloma. Donc RPM desera, Adirika desera, Sénégalais desera, Agatou Goulombo desera. Bala Tola Labanana, Anaga avocat. Le 7 octobre 2013, ils ont introduit une demande de mise en liberté provisoire pour raison de maladie. Au Bakary Togola malade, c'est conseil demande de liberté provisoire. Alors, Koba Togola Magene, et Koka Bla. Kona Baga Demba, Koko Diabeti Ba de Bala, Konoya Bena. Jijou Masson. Sénégal voilà, couver aéroport mais la frontière belle dans quoi que ça va pas mazo par bla. Bar Sénégal voilà, on va pas mazo bla. Un peu mon Sénégal voilà, on va pas mazo bla. Bar na ka bogo na bango ko ay ko shite ko bana ya de bala ko jabati tukuma ba. O be ba de se kabla. Ah, to gara mo isa kanga ke candidat. Joya ke candidat. RPM ni URD de forla nyoka. Ko ni Sénégal de sera ka kisi. Na Sénégal de sera ka kisi. Ni Ibeka bana ka kisi. RPM de sera ka kisi ale ka parti mugo. O yerde ko anga fara nyoka. Anga bagar kisi ka bo kilima. Oh ni alat. Ni ala sate jo me se ka ni fo on. Kai kala sa ka président drone kele ka ka betu. Président drone kololo e jamanam. Président ma kele ne. Ala sa te ka président kelo. Mi mai ala sa bo de fo. Président kele bago de fle kul vita zondo labo. Wa président kele bago de minu ka nga président kele de. Ulu ni président fle ku bolo di nyogo ma zo. Mi sunsono no kalo woro kai faso jama kai jamana na follow shin kalo woro kuna ni moya beye avocat mbe malik avocat mbe bagato la bolo ate compte kaba a betesera una ni stratégie fait ku ba bon malik e takle kula. Ou une stratégie fait Koubabo, Maliki ou takle Kouba Koubi. Ko barato la mangene. Maliki ko te problème. Mo Maliki ko te problème.
ou ye meloti ka tegala ka kondi fo Luxembourg ka ta da eno ka analyse ke ka sege ka do ka fo ko papa ka tala ou kala ka chika tabla misa akili ngone fere doli tigera bede sara awo yerde na ke ebesi o ini alachi o be sigi tugu ko o yo opposé o be sigi tugu ko aw de kungele mara walla kuma yelema ime o larata ko ntaw deme ko te fara awka ka bwa kele ndi fara awka ka mogo ka élection barake tanke no aw ma député tandurudi parce que beba do ka fo ko mali politicien te dana mogo billahi nu kumari nyana iba fo kika iyere ka jina tege ba ta ka duma mais wallahi abeda dala kuma inima akele na kra miskara jaratini atu kono ala on be bonogo la togodi Maman nous sigi devant toi, ka fie ku bi bonogola, mais ou bi ka fie ko nalo madin ta voter ça ne mo be la. On ni ala ti o tigi sigi bonogola. Ne jena ka tan sigi, ala madin do nyama, ka fo voter ça ni na ne bi keta. Ni ne na meke mi keta. Mais ne be ko fo dro en même temps ko no bala ngo danga to e kata voter ne ça, ne be bonogola. No tigi sigira. O be sigi bonogola. Mali politicien ou bi tene. Wale depuis ou bi ka fie ko ta voter yin ou bi ki neni ou da jugoro. Ou bi ki neni ne. Wale ou bi ki insulté. Ani mo mi yan fo yerde. Ko fara bagatogola ka. Ou be bagatogola ke candidat pour ka se ka échapper. Ou te fait un bagato la échappé de l'année 2023. Au cas Sénégal ou coup reconnaissance d'ouma ou ni à la tête. Ça dit, on va jamana bebo no la todi. Quand kata dialogue national la, président yuma beta togomina, yurugu temina, kata wari di karamogo ma o temina, ka karamogo ka jamasa o temina, ko ka présent sigi jelenya la t'as pas besoin kata wari bado campagne na t'as pas besoin kata karamogo ka jamasa ko yerde ka to barake yerde ko kalete asibe korote ko kuma taleda ko lui il n'a rien à foutre de ça mais lui il préfère kata zone soupçonné nembo kasola pour que 2023 Sénégal ou ka fo ko bedesera bagatogola ere ka fo ko bedesera ko bega plan échouera ko yerde ka plan nyana aw ni alache nunu ti sigi ka miri on bi kala nyuma ke togoji nunu ti sigi ka miri on be ke Sénégalais togoji nunu ti sigi ka miri on be ke Rwanda togoji nunu bi sigi ka miri de ko ne musobe fini nyuma do togoji ne dombe ni ke togoji on bi boloka nya togoji aw ni alache Mali politique de ni muso ni dew naga korola me unne ka di ba fo kulam nu ya tigi ku nu yisi ga lava cerveau kila yo isi le fi to ka mirula me a kelen tu kono kedal angata vilo kana jaya kwa face à l'échec de faire sortir Bagari de la prison, face à l'échec de faire échapper Bagari à la poursuite par ses amis, par les paysans, par les femmes, Bagari bénéficie aujourd'hui de l'alliance de l'URD, l'élection législative, pour bénéficier de la liberté et la suspension des poursuites. Mackenzie, où est la cohérence? Cohérence zéro. À nouveau que le Sénégal maire. Mais na yoro do kala parce que nous me vidéo be dikotiki akaja au bina me anga jamana na folobe kata kaji fanga sinama tomunuma nulu be welo ko opposant parti politique anga jamana na folo bebe kata kaduma au bina yoro e meno kala ani mina mugo ani duru ani wa bidu ani wa fula ani dreme binani ani dreme sabani ko
RPM Adema Odeso, 325 266 416 au titre de financement public. Jamana Yepom Takadi, RPM Adema. 2018, Adema est 407 100 639 millions que maintenant il y a des millions de dollars. Ani wa keme et ce je voilà ni wa ani drame keme ani drame puis ça va ani ko 325 millions plus 405 millions 2017 à 2018 Adema et Moussoro plus de 700 millions et neka impôt millions que me wolon gare taraka di Adema ma kaka ka tondou ka démocratie nyefui ka programme nyefui ka assemblée nyefui ka karatige nyumo nyefui o Adema ka formation de wolola muna RPM oui ayini aw ni de ka impôt million keme wolonvla o de taraka di Adema kelema parti politique kelen folo million keme wolonvla o de taraka duma ku ka faso barake usera kake wari bodinga be Mali kono wari gla izini me Mali kono anga waru impôt deli munu be kenan tokoy ay ni wari ndama amita ni bara nglanga jamana kono ay ni wari ndama amita ni bara kere genou ye ni be yan wari di parce que abe mine na tokoy wa abedi na antokodi abedi koka ando bara la abeke no waru nana juru bita na tokoy febe beta ni fantom tokoy ni kumara ki kana kuma ikungolo be kata fere iboro kalama ki kana okuma fo mais ikungolo be ka fere juru bita ni fantom tokoy gerebuya be ke na fantom tokoy mais on me doli sora la foshi a bebe ke na tokoy mais on te foshi sora la wa an yɛrɛ bɛ tɔrɔgɔ ni minnu kɛ ka sotarama ta ka essence ta ka courant sara ka ji sara an bɛ taa sugu la an bɛ balo san an bɛ fini san an bɛ fɛn o fɛn utiliser Mali dugukolo kan hali furanna kelen bala yɔrɔ furanatigi bɛ taa kungo kɔnɔ ka taa ka furanna kari mais impôt b'a la mun ye n'i taara furanna kari Senu furana bakele bo dai kuna kana furana bakele bo dai kuna di gime mobility gi yini ebe ka mobility gi mu yini na ya so mobility sa kofe mobility dondola Bamako ama fesara ama dedo ma sara ayo sa abe essence mu ka kono ka te ka furana che kana e marché kono ama essence kala di essence mo jamana ka wari bala ameta ka boye jamana ka wari bola ameta ka boye rebito ki ka fona chelimuge kata sugu kono ka fere ka che salenti ubita jamana ka wari be ni bela ali dorome tan fin ni ya sa ita soro jamana ka dorome kilimbala olu de be fara ɲɔgɔn kan ani deli munun bi kɛ ani juru munun bi ta ko be kɛ ka un kungo ɲɛnabɔ o de be fara ɲɔgɔn kan de olu b'u jano ye sinon million 300 million 700 wari gilan izini me Mali kɔnɔ fo biyo de do mo vrai biyo de do o be ta ka duma ku ka suyani kɛlɛ ku ka jamana fɔ jamana denw ye ka ɲa ko ni fanga wulila k'a bɛ kokolo kɛ ka jamana ta segin kɔ k'u ka wuli k'a kɛlɛ kɛ u bɛ se u tɛ se o wariw bi d'u ma fu fala k'i fu n'i bɔra k'o fɔ k'i bɛ ka faamaw dɔgɔya mais faamaw kɛra wari dunnaw ye faso cilaw ye olu bɛ k'o kɛ wagati min na olu m'a dɔn ko k'olu kan k'o kɛ yan olu t'a dɔn k'u man k'o kɛ yan n'i wulila k'o fɔ k'e kan'o fɔ an kɔni y'a fɔ
Ni kera foro ni makan fota bani. 150 millions en 2017. On est à dit RPM. On a impôt. Kalante. D'ailleurs, voilà, il faut quitter son souverain. Domunité son souverain. Au global. Silate. Balote. Millions keme shegi. Ani millions bidou. Ani wa biworo. Ani wa flani keme nani. Ani dereme keme. Ani dereme tan ani woro. On est dira RPM en 2017. 850 millions. 312 587. 2018. Et 2018, 1 milliard 64 millions 445 000. Milliard clé. Ani millions bioro ni nani. Ani wa bidani. Ani wa konton. Ani dereme keme. Ani dereme binani. Ani saba. On est dira RPM en 2018. 1 milliard 64 millions 445 000. 2017 et 2018 là, 1 milliard 900 millions, on est dira RPM. Milliard clé, à des millions qui vont donner corps. Impôt là, on est dira dit RPM. Pour former les citoyens, éduquer les citoyens, sensibiliser les citoyens à l'honnêteté, à la dignité, à la connaissance de l'État, au civisme. Ça y est mouillé, Corée est mouillé, Dambé est mouillé, Jamana Maradournouma est mouillé, Fanga Yini Tournouma est mouillé. RPM ga o kalanso de wolola ko wata sombo mo bo kiribolo la forme 1 milliard 64 millions on était à RPM en 2018 800 millions en 2017 pour éduquer les Maliens Chiganja côté quand y a blaga ta kala ko ande kara soye quand y a blaga ta école là ko kana faso bondola ou na uta ke soigner avec Chiganja ka morceau URD en 2017 subvention publique URD millions keme saba ani millions ta ani nani ani wawolo vlani keme nani ani pi kononton ani dereme tamado 314 millions 32 469 au dira URD en 2017 2018 millions keme saba ani millions pi kononton ani woro ani beso de waworo ani dereme kononton 393 millions, 30 046 francs. Soit 2017 et 2018 là, URD Moussoro près plus de 400 millions qui plus de 800 millions qui me chèquent nous compte à la URD. Kaka formé, Foti Bidjale me Katoki, Jamana me Maratoki, façon de nous et Tony, qui est Joro et Mounier. C'est que c'est Joro et Mounier. Au YRD, quand aux formations de Tarawolo, pour pouvoir pour la député, pour que la justice s'est faite. Voici. Amani millions filé toi là, il faut qu'au petit pain. Millions de becs à filer qu'à faute. Jamana ben la la qualité là. Mais les millions de bekata kadi mugodo makuka jamanajo udesera basi unga ni amai alas bachi mi willa ngani nyuma yala kedal doro meti dilama obe wuli ko bo fershi fantan deumbe wuli ku bo fershi kone jene kansi ku ka arasa to obul okuma nkungolo tiena wa ne ma so mima ko be ne traité de tous les noms ne ni oh ne yo refo ngo jomba magodo ngo joye banyere ye ne ni oh parti politique sabadoro amaye ubebe wulika parti politique kiri amaye jamana na folo mi kanga ta ka bebo nogola ole tala ka ke entreprise familiale ubela jelene do ko ibeka koko ma famille au bego ma famille wa au bele famille kele au be tous ne taxi deme sur le même sang deme a bere kele tous ne mi kali bi se ko retan a bere kele ye a bere be même famille na ole be famille kele na o abu yute bo nyawo ama ni mi yoro mi bu orange ubuna le kube mana kise blenda on nyala on ba so mi mare ima o mandu ye ya me ka su tamasa
we wuli ko jenebe nenike nenikela ba bega jekulu la baninikela ba bebolo faninikela ba bebolo wo yere be blin se me fo merde mekila ka gasa ma ka blin la sabala député yele mani député gasama san biduru nko wa be mi fo u bebo de fo wo bebe tedi gasama de ba ta fo pinya me billahi u be mirina be tene u be hakilina yode u be takabolo yode me gasama ka ble mba yoro nyini sisa kakala ame solo ka ise ka video nyongeli abe 6 minutes do kono ba essayer kakala député ba bebe ble ma fo edongo mu bebe ble nseme jenebe nini jene jonga député jene jonga mairie ala jene era kanga nini ko parce jene toyole no ada maden toyole no e mi ke wala o kanga ke toyole temeninga jene koroge joli sarajila jene dogoni joli sarajila akacha mo jene de somogo be kasajila nungo somogo do fane beta fo ko famille hotel on fantane fantandeni fanta ne somogo di ne ni fama fanta on yekelo ola ne ko fama fantande munu be fama deme ka fama ka keleke ne yo de fo ti sugu don enu ti sugu kele fama ni fantam se ka sugu kele wa me ni ko fanta jene fanta jiga fanta on ne sugu kele me jiga fama jene fanta ni ne jene a blanc kuna ko ne jiga sugu kele ne de tiga yere ne fo ka dugu kolo meleke ne ni jiga sa ka sugu kele ne be ka jiga ka lakene jiga ka samara joshila de ndina tsaka ka sugu kele parce que fanta ni fama tsaka ka sugu kele ye fama ko abeka munekai lakeya abeka munekai samara joshi abeka munekai o moya au fanta ndemu me wuli ko be arasa kele ni ara no au do ara fama de be ko ko defensita o la ne ko au nuti kele ni kuma kera fama uma ku kan bo nogola ameka nga hakaw de nyini fama ula antika bi mogoka ni mo kara bingale kala ule bina oneka ulu nga empo dun ku banga ambo nogola e banga jitisi ku bitaka bianga jitisi ka ko ka nga jitisi ngo jo e bingale kala onula ka mbu bolo de ameka yere nyini amba yere nyini kenade ka on be yere nyini kenade ka o fantande munu me wuli ko beta fama o kel deme al now shilaka au buruja no fama den kelente bo ka biro ke au togola ko kai kasato ka be ka ondeme ubake ay wari milu yo utake aya ku ye fula utake o de beta fo fama uma ko au fama den kelente ta fo au fama ko anfa o makoyi ola no ko wonne kumara ho kodo na de be ne fama ne ya fantan den fe ka fo ko ne faye kasai uti jamu kele flana ito fama den ye dugukolo be meleke kata bolo nyesha le fa sigilema ona ka finigolo nima ko présenter dien ko ne fafli alors ka fado de parce que mo mi bi fa flambo aye fama yo ifado aye fantan yo ifado. Mais sauf que il bi fantande on est kata fo fama doma comme mon père, comme mon papa. Mais ni ko fama dema kaka fo etama ko afa billahi hataf. Cohérence ben. Eni jene jo me ka ere nege. Eni jene jo ma ere sugudo. Dugu kolo be melekene te boka fama dema. Foni kera barakele. Ne be maliki deme parce que maliki barakele me kasonge deme parce que olu barakele ulu ko jene ka bonogola jene bolu deme mo ko bonogola ni mo deme mo me ki bindugu makato deme awu ni ala tenu ne be siga video ke kulubi kodo be arasa kele ni wari fe dira ajume joro ira
Drome kele ma di Alasa mima aye jamana kono dembe la kun wari mugu dira numa ko Alasa be ka min kele ku ko ɲuman de kɛ ko kɛ a réalité ku ko yɛrɛ de kɛ u sera ka kɛ drome kele tɛ ka di Alasa ma Alasa be jɔ chaque mercredi ka ni émission qualité kɛ ka di an ma Alasa ka émission cité ko min ti jamana nafa k'a ti jamana bɔ nɔgɔ la a tɛ yana pa n'a tilala émission na jɔn bɛ wari kuru ka d'a ma n'a yɛrɛ kanubagaw tɛ n'a ka jɛkulu mɔgɔw tɛ faso wari de bɛ dala ma Alasa kanubagaw de bɛ k'a d'a ma olu de bɛ k'a dɛmɛ n'i ye fɛn o fɛn Alasa bolo a kanubagaw n'a yɛrɛ bɛ baara min kɛ parce que lui-même il travaille a bɛ mɔgɔw dɛmɛ dossier caman na a bɛ mɔgɔw dɛmɛ ka u ka problème ɲɛnabɔ n'o ye justice siraw ye a y'o kalan kɛ donc il est juriste mais k'a fɔ k'Alasa bɛ ka nin baara min kɛ ko jamana de bɛ k'a sara jamana bɛ ka wari di mɔgɔ dɔw de ma k'u ka Alasa ka baara kɛ o dɛsɛra Alasa dimina ka n'a kɛ o mɔgɔ kelenw tilala ka fantandenw wele ka na k'u ka Alasa kɛlɛ aw ni Ala cɛ bɔcogo bɛ nin jamana in na nɔgɔ la bɔcogo bɛ nin jamana in na nɔgɔ la donc an wulila ka m'aw kɛlɛ ka b'anw traiter de tous les noms m'a essayé ka Bagatogo la ka fɛn k'a la l'autre ne ye Bagatogo la ta attends nanga la ni sera ka maa min tɛ se ka kungo to a la ka jɛ Gassama Diagne mais est ce que attends a ye Gassama lamɛn fanga ye mun ye a ye Gassama lamɛn hali ne taara gouvernement kɔnɔ n b'a daminɛ fɛn Passion do ne la gouvernement de bɛ gouvernement wallahi ni ma siyali ko to je patarge wallahi ni ma siyali ko to je patarge wallahi ni ma siyali ko to je patarge ngba da bi siyali Allah ama Gassama mangame ko ni kɛra fanga ko ni bilala fanga kunna ko ni ma siyani kɛ k'i batari le député de mangai Mali député dɔ bɛ taa fɔ nin yɔrɔ in na ko Gassama k'o tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye sa a bɔ mɔgɔ ɲɛnama tɛ a b'aw ka assemblée kɔnɔ yen Alasa m'a fɔ ko besetala ni baninikɛlaw de b'a ka assemblée kɔnɔ yen u bɛ baga Jɛnɛ ma dɔrɔn Jɛnɛ bin kelen bɛ Jɛnɛ kan Jɛnɛ b'a ka yɛrɛ ɲini na u bɛ baga Jɛnɛ ma bin kelen bɛ Jɛnɛ kan Jɛnɛ b'a ka yɛrɛ ɲini na u bɛ baga Jɛnɛ ma Jɛnɛ b'a ka kiiri la Jɛnɛ b'a ka wagashili la u bɛ baga Jɛnɛ ma ko Alasa bɛ mɔgɔ dɔgɔya k'Alasa nɔfɛ mɔgɔw bɛ mɔgɔw dɔgɔya mais député de ye nin mɔgɔ m'ale dɔgɔya mais a ko ten ko n'i ma dun k'i ye batari ko n'i bilala fanga kunna ko n'i ma wari dun k'i ye batari c'est-à-dire u bɛɛ de bɛ nin fɔ koyi k'u ta tina de o la ne y'a fɔ don n ko n'i ye caméra cachée tugu nin fɛn o fɛn kɔ n'i ye caméra cachée tugu fɛn o fɛn kɔ ninnu kelen kelen kɔ diɲɛ bɛ wuli jamana bɛ wuli maa si tɛ se ka kuma maa si ma bilen donc vidéo kana janya kosɛbɛ voilà vraiment an b'a jɔra tantɔn parce que ni n ko n b'a bɛɛ fɔ bɔ k'a bɛɛ décortiquer vidéo bɛ janya mais aw bɛɛ ye Gassama ka bilen mɛn sisan aw bɛɛ ye Gassama ka bilen mɛn voilà donc o de don Ala ka hakili ɲuman da hali bi faamaw ma en tout cas Maliki kɔni y'a yira anw na ko an ka mansinw bɛ fonctionner très bien ko mɔgɔ ko de bɛ anw na Ala kira ko faso jɔ ye ɲumaniya de ko faso kanu ye ɲumaniya de wallahi o ɲumaniya de ma se ka don anw ka faamaw la fɔlɔ sinon faama tɛ yen ko min ye baara kɛ k'a nɔma ye Mali consul ale de bɛ goloki bɔ Faransi dugukolo ka tɛmɛ ka n'i jɔ comptoir kɔfɛ ka mɔgɔninfinw servi Mali consul koso Maliki awɔ u ye kan bɛɛ fɔ Maliki ko n tɛ Bakari bila Bakari n'a ɲɔgɔnna joli joli hali dɔw ko Adama Sangare bɔra galonfi Adama ma bɔ a rejetera a ka demande liberté u y'a rejeté k'a bɛ 150 millions k'a b'o bila caution ye ko k'a bɔ u ma sɔn u caman bɛ kaso la
u bebe kasoro u maso kuma do de la comme wari b'u bolo u be to ka journaliste katakata nu do sara olu be bo ka publication langolo ni fɛn o sɛbɛsɛbɛ ko k'u bila la ou bien n'u ye fɛn kɛ o juge mana fɔ ko k'u bila u tɔgɔ o sɛbɛn k'u bila la u bɛɛ bɛ kaso kɔnɔ a si ma bila maa si ma bila Adama Sangare bɛ kaso kɔnɔ a ma bila a demande est rejetée là a tɛ bila voilà mais la honte totale IRD la honte totale la honte du siècle a kuma ka ca dɛ Arasa ka deuxième partie sɔrɔ a y'a sɔrɔ mɔgɔ caman dara a ye t'o lamɛn wallahi a ye t'a lamɛn diɲɛ bɛ k'a ye a ye t'a lamɛn diɲɛ bɛ k'a ye la honte totale wallahi la honte totale c'est-à-dire n'i ye nin ko ninnu ye quoi n ko Ala de bɛ se k'anw dɛmɛ quoi Ala wallahi a ye c'est-à-dire quoi a ye wuli aw ka bolo jan quoi aw ka Ala ye wele quoi wallahi so ne ɲɛ tɛ bɔcogo la anw na quoi Mali sɛgɛn banni ne ɲɛ tɛ bɔcogo fosi la a la fɔlɔ olu k'aw ka solution ɲini ni mɔgɔ qualité la a bɛna aw jɔ k'aw bɛ solution ɲini Arasa de la ko Arasa jigin tɔgɔ ka bɔ Soyibugu kan k'aw bɛ solution ɲini de la Arasa taara kalo kelen tile 15 maa ma sɔrɔ min bɛ se ka Arasa ta ɲɔgɔnna kɛ Arasa nana ka nin min fɔ an ye kunu yan kalo kelen kɔfɛ nin bɛɛ plan tracé don nin ko bɛɛ tracé don ka ban jɔn sera ka kariya ka bɔ k'a fɔ a ɲuman na mɔgɔ si k'aw bɛ Arasa jigin faso wari suɲɛlaw ma se k'olu jigin k'aw bɛ Arasa jigin mais an bɛ yan an balolen bɛ yan voilà an ka lamɛn ka bɔ a ye Arasa yɛrɛ lamɛn Koko Dambeleka ni yɔrɔ ko ka jɛ ka waraba fara kabini o golo ta ko k'anw bagabaga n'o ye k'o tɛ kɛ yan k'u m'an dɔn fɔlɔ de wala u m'an dɔn fɔlɔ ka Musa bɔ yen ko ka na ni bɛɛ fanga ye ko ka na ni fanga ye min bɛ hɛrɛ lase jamana kɔnɔ denw bɛɛ ma a ma fɔ anw fantandenw kɔ sisan o tɔnɔ duguma selen k'aw bɛ taa o kɛ Musa fanga ye o la Arasa y'a fɔ k'u ko di a 3 république ko 3 république tɛ yen 2 république de bɛ yen Modibo ka fanga ani Musa ka fanga depuis Musa taara Musa ɲɔgɔnnaw de bɛ ka nalen a bɛɛ de ye Musa ɲɔgɔnna ye Musa yɛrɛ ka wusa ni aw ye au moins si Musa ka wagati la kalan tun bɛ kɛ Musa ka wagati la an ka Mali nord kun minɛlen tɛ Musa ka wagati la marifa tun bɛ sɔrɔdasiw bolo char kɔma tun b'u bolo fɛn min tun bɛ défilé mun tun bɛ kɛ an ka indépendance la 22 septembre la a bɛɛ tun ye réel de fo marché fɛnw tun tɛ depuis Musa taara a bɛɛ tiɲɛna aw bɛna sa k'aw bɛ bagabaga mɔgɔw ma a tɛ marché yan a tɛ marché yan n ka kɔnɔ
Patate tua crotta non sanno più sombra. Il padrone di Monte c'è padrone di Monte Wapi benani yomora hai kolokane Ilimi manake ibo krabu Ilimi manake ibo krabu Wapi benani yomora hai kolokane Ya Glory to word, glory to song, His Imperial Majesty, Haile Selassie I. Jah, Selassie I. Alaka poko me ankro. Woba testa lebe soma yelema. Niyata jenya fe. Iba foi bi kakan. Il a la taille d'Haile Selassie I. Il a la taille de Samori Touré. Il a la taille de Malcolm X. Il a la taille de Martin Luther King. Il a la taille de Che Guevara. Il a la taille de Sundiata Keita. Il a la taille de Modibo Keita dans l'âme. Mais ce qu'il vaut, sa parole est aussi grande que l'histoire du Mali. Sa parole pèse comme la sourate Bismillah, le fondement de l'humanité. Ukuma Rasta, Kika Impodian, on y est Impodian comme un sojo. La Karamrota qui était un calan, qui était un teke joigné blé, Kika Jamana teke Congo Jamanae, ko Fademba Kungurata Rom qui Fanabi Kunguratae. Rasta et Waribo, Sénégalais impôt douma, Monikelai impôt douma, Jarokelai impôt douma, Boubla Kata Kalanke Sorbonne, Kata Kalanke Oxford, Kata Kalanke Cambridge. À leur retour, ils ont construit des bâtiments, ils ont recruté des hommes, ils ont enseigné de quoi rendre mon peuple idiot. Ils ont enseigné de quoi rendre mon peuple dépendant. Pourquoi Marasta? Au flanc ni drono benyogona. Au flanc quoi te drono fait. Au drono quoi te fla fait. Au chiaoulo makele dona. Rasta tarina ngamiri. Rasta tarati kora nyininga. Kata Hamadi Nyininga,
taa sɔrɔ Amadi sigiɲɔgɔn o tɔgɔ ko Babu ka taa sɔrɔ Dikɔrɛ sigiɲɔgɔn o tɔgɔ ko Abanginde depuis mɔkɛ fo ka se bi la Amadi ye impôt di député kɛ ma Tembeli ye impôt di député kɛ ma Dikɔrɛ ye impôt di président ma Yalko ye impôt di président ma président ye Layidu ta k'a bɛ balimaya sinsin k'a bɛ sinjiya sinsin k'a bɛ lakana sabati k'a bɛ dɔnniya sabati k'a bɛ hɔrɔnya sabati en un an mɔgɔ 1,025 o de fagara dɔgɔnɔw ka buguda la fulaw ka buguda la bamananw ka buguda la marakaw ka buguda la kadɔw ka buguda la Tamaseku ka buguda la maninkaw ka buguda la des enfants de 4 mois des vieux de 92 ans des vieilles de 78 ans des paysans des éleveurs des maraîchers des simples batteurs des hommes de Dieu après avoir payé leur impôt ils se trouvent sans protection manipulés pour la quête du pouvoir instrumentalisés tués par les balles avec lesquelles ils peuvent censés se protéger ukawari bora ka marfa misan o marfa kera ka Dikɔrɛ faga ukawari bora ka kisɛ misan o kisɛ kera ka Dikɔrɛ faga ka Tembeli faga député Bemi le député dort à Bamako avec 2 millions par mois le président dort à Sévéninkour avec 150 millions par mois le premier ministre dort à Bamako avec 75 millions par mois Dikɔrɛ est en train de vivre sur les déchets Tembeli est en train de vivre sur les déchets 3 ans il n'a pas de champ à cultiver 3 ans il n'a pas de bétail à prêtre 3 ans il n'a pas de médicaments 3 ans ses enfants ne vont pas à l'école 3 ans il n'a pas de prier 3 ans il n'a pas de policier pour le protéger 3 ans il n'a pas de justice pour veiller sur son droit 3 ans il n'a pas de père 3 ans il n'a pas de mère 3 ans il n'a pas de Dieu 3 ans il n'a pas de frère à cause de Babylone il est là le baobab one love l'amour la fraternité et comme avec la gambara il te sait Nelson Mandela a fait 27 ans en prison. Il était plus digne que Peter Botha qui était dehors. Malcolm X, il a posé sa poitrine pour recevoir la balle de Babylone et entrer dans l'éternité. Koko Dambélé, il a le courage de Thomas Sankara. Koko Dambélé, il a l'Afrique dans son cœur comme Modibo Keïta. Koko Dambélé, l'unificateur comme Haïlé Sélassié. Koko Dambélé, il a la vision de Kwame Nkrumah. Koko Dambélé, il est attaché à la dignité comme Sékou Touré. Il est un Tchèba. Koko Dambélé. Il est un Tchèba. L'imam Diko est un Tchèba. Il est un Tchèba. Bouye de Nyoro. Ashrafou Shrafa. Koko est le baobab au pied duquel nous les enfants on va les poser. Il est la voix des enfants sans père. Yatima Djigi Koko. Falato Djigi Koko. Sénégalais Mada.
Monikelaw kumada Alaka Chikan Coco le Rasta Coco le Baobab Coco l'immense Coco le sage Coco le prêtre Coco l'imam Coco le chef de village Coco le père de famille Coco le pied Coco l'Afrique Coco la lumière Coco le soleil Coco l'oxygène Coco le temps Coco la lune Coco les étoiles Coco l'espoir Rastafari Dieu. Suru kabuli chocho Namambara suru kabuli chocho Wata tete waka dansa tout Il battait un qui n'y montait J'ai battu un qui n'y montait Wapi frati maure de una banana Ini mana jaibo krabu krabu Cheni mana jaibo krabu krabu Wapi penani yomamura e kolokane Kacheka wala mafaga Voilà, voilà. Arasa manake DJ, arasa e chogo. En tout cas, kuma yana mau bebo cheinda. Imana bla feon fena, abe maliku kuma yinifo. Imana bla feon fena, abe fanton nyeji chelu kuma yinifo. Imana bla feon fena, fanton demeli e ala. Arasa ya kanyana maya DJ, an yedi. Ani arasa bla raperi ala, billahi, fanton demeli. Abodifo. Donc vidéo jana amba ngala sa feta awo ma shiti se ko mbo ala sako parce que on era fantan demuye on ba yere don on era fantan demuye on ba yere fe on era fantan demuye on ko dokera fama u ka sakita lati ko dokera fama u ka nadaga saninati ko dokera fama u deun ka samara joshi lati on ko bi Moun ko ku ye famawi a 99% on ga wali shuene no kai na on ube kla ka wuli kan wo kwa samara o joshi chekele munana o fon on yi ka courage do on na aras batch on ba ko fosaya dala kuma tere kaso tere ayi ni ne jene kaso ba kelenge arasa ko ni boran ba de wallahi eni ne makaso garasa ko memuleke mo fefo wula ka be jene taki e kaso de ko ibo de kere parce que ole que fama ou ka changer luto ko parce que changement tout arranger changement ba on arranger ou ka barake aba on arranger mais tout arranger donc mo me wuli ki ni da uninga ou ba préférer que ele do kaso la e ka bagabaga e ka sira e ki semboala mais kaso ta on bagabaga ça wa kaso te humiliation ya on fait nye jene be liticalité muna wala kaso te humiliation yo yoro la parce que mo ba fait condamner jene ya abe yake abe tous humiliation te dese kodari ubi do kaso la wakati muna billahi dese kodari mais on be kaso préféré ka fama ko samara joshi ne jene be kaso préféré ka boka ansigi ka fama tieni kala ko deme ne be kaso préféré no kumata warima ba préféré ka do kaso la mais billahi fama min be ka jene na ka fantan de nyogon tono billahi ba préféré ka kaso ke deme nu ye kaso da ka ulu demeli da billahi be kaso choisi dala kumatere abe fodala to comme na ben konoti ntisran ka u kele ko kaso benye aish wala ode kunu ka fo obe salam
aras baci fo saya o de do dɛ maa si ka kuma t'o bali ni ɲɔgɔnna caman an ka to an ka gidi kɔ kolon wasalen do alasa ka kolon wasalen do dɛ wa n'a kumara wa fɔ mercredi wɛrɛ a cɛ tɛ yen min bɛ se ka bɔ ka kuma ayi n'i bɔra ka kuma gɛɲɛ wɛrɛ b'an bolo mercredi prochain ni jɛnɛ ni alasa y'i bila yɔrɔ min na ni jɛnɛ y'i ta ye on verra an ka taa fɛ dɔrɔn